Dobar dan poštovani gledateljice i gledatelji i dobrodošli na Numizmatika.net, video kanal specijaliziran za numizmatiku i faleristiku. Možete nas pratiti na YouTubeu, Facebooku, Twitteru i Instagramu. Ja sam Zlatko Viščević i danas ću vam predstaviti jednu jugoslavensku novčanicu. Radi se o novčanici Narodne banke Jugoslavije od 5 dinara s datumom izdanja 1.5.1968. godine. U literaturi je ova novčanica zavedena pod kataloškim brojem P81 u standard katalogu Float Paper Money, poznati kao PIK katalog, te pod kataloškim brojem 74 u katalogu Viščević za novac na području bivše Jugoslavije. Ova novčanica je puštena u optjecaj 1.11.1968, a povučena je 1.10.1988. godine. Ove novčanice su tiskane u Zavodu za izradu novčanica u Beogradu. Autori ove novčanice su Miodrag Petrović, likovno oblikovanje, i Tanasije Krenjajić, graver matrica. Dimenzije novčanice su 124 x 59 mm. Od zaštitnih elemenata ova novčanica ima specijalni papir s flaktom. Prevladavajuća boja na novčanici je zelena. Gledate video kanal Numizmatika.net, ukoliko se još niste pretplatili na naš kanal, sada je pravi trenutak da to i napravite. www.youtube.com/numizmatika.net. Vratimo se na našu današnju novčanicu. Na licu novčanice u njenom lijevom dijelu je lik žetelice, mlade žene s maravom na glavi i srpom u lijevoj ruci. U pozadini i oko žetelice se nazire klasje pšenice. U središnjem dijelu novčanice se nalazi velika oznaka nominale 5. Lijevo je naziv novčane jedinice pisan na srpskom jeziku ćirilicom dinara, pa onda na slovenskom jeziku na latinici dinarije. Desno je naziv novčane jedinice na hrvatskom jeziku na latinici dinara, pa onda na makedonskom jeziku na ćirilici dinari. Iznad oznake nominale su natpisi na srpskom jeziku pisano ćirilicom Narodna banka Jugoslavije, zatim hrvatskom i slovenskom jeziku pisano latinicom Narodna banka Jugoslavije, te na makedonskom jeziku pisano ćirilicom Narodna banka na Jugoslavije. U pozadini ovih natpisa se nazire državni grb Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Ispod oznake nominale je natpis na srpskom jeziku na ćirilici Beograd, pa onda na hrvatskom i slovenskom jeziku na latinici Beograd. Ispod toga je datum 1.5.1968, a ispod datuma je natpis na makedonskom jeziku na ćirilici Belgrad. Lijevo od toga je potpis viceguvernera Branislava Čolanovića i natpis viceguverner, prvo na ćirilici, a onda na latinici. Desno je potpis guvernera Narodne banke Nikole Miljanića i natpis guverner, prvo na latinici, a onda na ćirilici. Dolje je crveni serijski broj koji se sastoji od 2 slova i 6 znamenki. Postoje dvije varijante serijskog broja, takozvani barokni serijski brojevi koji su stilski ukrašeniji i staromodniji, te ravni serijski brojevi koji su stilski jednostavniji i moderniji. Cijeli dizajn novčanice je okružen ukrasnim okvirom u čijim su kutevima oznake nominale 5. Pozadina unutar okvira je ukrašena giljoširanim ukrasnim elementima. Ispod okvira dolje je sitni natpis na latinici Zavod za izradu novčanica Beograd. Stilski se ova novčanica oslanja na novčanice iz prethodnih razdoblja, 500 dinara iz 1955. i 1963. godine, te 5 dinara iz 1965. godine. Identičan lik žetelice je prisutan na svim navedenim novčanicama. Po svojoj prilici je lik seljanke žetelice imao snažnu propagandnu poruku kako je nova socijalistička Jugoslavija ujedno i zemlja seljaka. Radnici su zastupljeni na drugim novčanicama. Ukoliko se malo bolje zagledamo ovaj lik žetelice, njen izraz lica i pozu u kojoj se nalazi, dolazimo do zaključka da je ovaj prikaz u jednu ruku bizaran. Sam izraz njenog lica je nekako nejasan, neodređen, ali više zabrinut nego optimističan i veseo, što bi se očekivalo od lika za novčanicu jedne socijalističke zemlje. Nadalje, žetelica drži srp u lijevoj ruci, što se nekako može prihvatiti ukoliko je ljevakinja, ali što je najčudnije, oštri dio srpa drži okrenut prema sebi, prema svom vratu. Ovako djeluje kao da se prije želi skratiti muke nego da se baci na posao izgradnje socijalističkog raja na zemlji. Nažalost, sudbina žetelice s ove novčanice nije poznata. Znamo samo da se nakon 1968. godine više nigdje ne pojavljuje. Na naličju novčanice u središnjem dijelu je velika oznaka nominale 5 smještena u krugu.
U prvom prstenu koji okružuje krug s nominalom su nazivi jugoslavenskih republika na latinici: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija i Srbija. Zatim se ponavljaju isti nazivi napisani na ćirilici. U drugom, vanjskom prstenu su stilizirani muški i ženski likovi koji se drže za ruke. Lijevo od prstena je natpis na srpskom jeziku na ćirilici 5 dinara, a ispod je natpis na slovenskom jeziku na latinici 5 dinarjev. Ovi natpisi se nalaze na nepravilnom ukrasnom polju s tamnom giljoširanom pozadinom. Desno od prstena je natpis na hrvatskom jeziku na latinici 5 dinara, a ispod je tekst na makedonskom jeziku na ćirilici 5 dinari. Ovi natpisi se isto tako nalaze na nepravilnom ukrasnom polju s tamnom giljoširanom pozadinom. Ispod prstena je ukrašena lenta s upozorenjima za krivotvoritelje. Najprije na srpskom jeziku, ćirilicom, falsifikovanje se kažnjava po zakonu, pa na hrvatskom jeziku latinicom, krivotvorenje se kažnjava po zakonu, na slovenskom jeziku latinicom, ponavljanje se kaznuje po zakonu i makedonskom jeziku ćirilicom, falsifikovanje to se kaznува spored zakonom. Dizajn novčanica je okružen ukrasnim okvirom, u blizini svakog kuta okvira je oznaka nominale 5. Na dnu novčanice, izvan okvira lijevo, je signatura autora na latinici M. Petrović Fec i desno T. Krnjajić SC. Od okvira desno je službeni naziv zemlje na hrvatskom jeziku na latinici Socijalistička federativna republika Jugoslavija, pa na srpskom jeziku na ćirilici Socijalistička federativna republika Jugoslavija i onda na slovenskom jeziku na latinici Socijalistična federativna republika Jugoslavija. Ispod slovenskog natpisa je mala oznaka nominale 5. Dizajn naličja je pojednostavljen u odnosu na slične novčanice iz ranijih razdoblja. Umjesto kombajna kao simbola moderne poljoprivrede, na naličju ove novčanice je stavljen naglasak na oznakama nominale i natpisima. Zanimljiv detalj na naličju je stilizirani prikaz muških i ženskih likova koji se drže za ruke i na taj način formiraju narodno kolo kao simbol zajedništva, bratstva i jedinstva. Na ovoj novčanici se pomoću natpisa nastoji prikazati ravnopravnost naroda u ondašnjoj Jugoslaviji. Tako se na novčanici stalno izmjenjuju natpisi na službenim jezicima ondašnje Jugoslavije i vodi se računa da svaki jezik bude podjednako zastupljen, isto kao i pisma, latinica i ćirilica. Čak se i o redoslijedu natpisa vodi računa. Koliko je to ondašnjim ljudima pomoglo da se osjećaju bolje, nije poznato. I to bi bilo sve u ovom današnjem videu, zahvaljujem se na vašoj pažnji. Ukoliko imate bilo kakav komentar vezan uz ovaj video ili kanal, slobodno ga možete ostaviti u sekciji za komentare. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, lajkajte ga, podijelite ga i pretplatite se na kanal Numizmatika.net. Želim vam ugodan nastavak dana i vidimo se u sljedećem videu.